l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien. Alléluia, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. C'est le vieux bateau de Sion, c'est le vieux bateau de Sion, c'est le vieux bateau de Sion. Embarquez, embarquez. Zambi anubenishi. Anji kusomela ivashi. Tani tutochila kunzambi chikashi kwa moyo di mutu veshi. Kumpala njinga anji kusekudila nzambi wa Timote mwanza wa moyo di mutu veshi. Mutu lama kacha kujalwe miungu to nile jina jenda ditombe shivu. Amen. Jina janzambi ditombe. Di babu ni jibe jikabele ni moito bashintulula men baji mumalalo amasama baji kumoro kabajiku kadi wewe ni mema tujini moyi mbimpa kutombesha nzana. Amen. Jumane ni kukadi chikondo chikadi chipita chimwe mana kumpala kwenu to bingela meji kumpala kwa kampanya ketu to ni lelo njinisa kidila nzambi bwalu wani shibwani titu kujalelo ni mana kabiji kingo mpuka to mukipa chili nzambi ki mumanyo wabi kondo otuwenza malonso muchikondo cha mumanya bwani jitu kweji ukafu mujanjila kumaneni nenye mana kumpala ibwa chinga ninji mutumbisha bya boni bwa ngasa ni bukola biji mumpeshi njingela meji ni jiba jiji kampanya kashika bana banzani nji musama kusama kundi chemwa konguisha muntu kampanya kashika matu konsulu mingu lonsulu afani mava kampanya ao mvuvani muntu bwalo vumo na kwisu kadi mubiji ka uvumu impatu nashana ngo nzambi mungambulweshi nzambi mungondofa mompesha bukola byonse bivujabulu mulongo lola bilwa chana na kibwa chini nji mutombeshi nangu katone nji baja kushimisha to timana akulu tubala ji danzan. Nous lisons dans Jean chapitre 11. Premier verset jusqu'à 40. Jusqu'à 44 plutôt, mais je lis des versets, vous vous mettez. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort. Amen. Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il y apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Et il dit ensuite aux disciples: retournons en Judée. Les disciples lui disent: Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée. Jésus répondit: n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Amen. Interprète le micro.
N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Oh là là. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre frère, notre ami dort. Mais je vais les réveiller. Les disciples lui disent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'appauvrissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Amen. Oh, je me sens très bien. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce qui tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère résistera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il résistera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Oh là là. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je interprète mes micro ça. Il lui dit: oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, il s'en alla. Puis il appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit: le maître est ici et il te demande. Dès que Marie y entendit, il se leva promptement et il alla vers lui.
Car Jésus n'était pas encore entré dans la ville, dans les villes plutôt. Mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui l'a consolé, l'ayant vu s'élever proprement et sortir, la suivirent disant, il va au sépulcre pour pleurer, pour y pleurer. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'il le vit, il tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer. Elle et le Juif qui était venu avec elle fermirent en son esprit. Et fit tout émis. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus plaira. Alléluia. Amen. Seigneur, sur quoi le Juif dit, voyez comment il l'aimait. Et quelqu'un d'entre eux dit, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémisse de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Alléluia. Amen. Même ce matin, je vous dis, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus levait les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et les morts sortirent, les pieds liés et les mains liées de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Amen. Mukalenga Yesu nzambi jingo vyenga chila butombe ni changa bwalu ji mumanyi wa bikondo we uju mumanyi wa ndekelo kumpala kwa mbangi luka imwanju kutwajishi mujindemo njingo vyenga chila butombe ni changa bwalu ju mwani shema kutusanshi ni bana bebe bobo hapa balwa balekela majinga abo amubichi balekela mijimu yabo balokuju wewe wakamba ni muntu yonsu dulo konje kena makufishi bobondo kujipa jipabwela mwabe ni ngongo kujipa jipabwela ni majinga kujipa ni masamu muntu wa mushinga kujikumba na mumalu wonso angwe wa numa mwembe jimbulekela chalo bumwena mujumu wepo nganga tabumu dichamo cheba cha mujumu
wondo pa disam wanda muna lukongo okumba chijinga jonso dekaje mwabeo ikala janda muna muma jinga wonso muma lu wonso atu dinawo teka dibetanga na fanga chipanto ni chisam mbusha lumvu lupi jinana jameji difani kisha jamalu diveto bupija bonso budi muluishi bwa kutwala mubana beba kabo pechi mwabo njingulo mbo bwase wanga tabuko keshi bukola bweba budi muji yeji buvwala mubiji mubana beba utwala budi kujubweba mukabo jima muchisambe mombusha muchalo bomuntu we wanga tamwabo wakumpala we wanga tamwabo andekele ujileje muntu atshilini kumushike jilo mujina jamusungi Yesu amen amen zambi anubenesha amen totochila zambi chikashi mujindemo kachena bwalukani katuji tuanga taneno mujindemo kajikamba ni deliele elesele ale musululayi mulekela ya amen amen musululayi mulekela ya njumanene nje mutu adishila ku vense wa kumpala bwani muntu yonso umva bwalo abubim to babanga ta vense bijisatu kadi bifu bejenga ne muntu umva mushindo jibwalo nzanda anobelesh amen mumi fundo to tufuma kujibala kidi tumva ni bwalo bulonda bwa Yesu Marie Martha ni Lazaro Yesu vumulonda wa Lazaro usomba ni Lazaro butukunye monye ubanda nene ukweka nende mulunda wendo vumu nanga wapa moyo munanga jiku jabo Maria kiufutelela Yesu bilamba nzambi anobeleshi uvumulambila nye kumbe lukwabo kikufu Yesu musomo kumpala kwa kusomba kumbe lukwabo wako Maria ni Martha abavu abo basambila muchitendelelu chabo kampani pinje pakalo Yesu wakaba convaincre ni mayisheni nzambi anobeneshi no tumante magudi janzambi muntu yonso atumante Yesu wakaba convaincre bobo kuita boje lumu lwimpa lwa Yesu muchukondo achi chivu bantu babuni babenga Yesu muvuba mwini kamena mwana wa ndumba mwana wa mumatala kajina nshonango Martha ni Maria ni Lazaro bakananga Yesu kuita boje dijeni kumuteka kulubanza lwabo kikuvu Yesu musoma Yesu jo mwana chikena kumwana jituku juko hapo bwalo vamba ni mwana kena mwakwenza bwalo pikala tatu kena mumulejo nangu Yesu wakadanjila kumulejo bwalo kufuni chakwenzeka mundu banza ye yoko patuka neba yijubenda kwenza lwendo Lazaro kushala kukuluka mukusama haji Lazaro kukuluka mujisama kimbalekela tu bamnito bigila Yesu bwalo yeye mwabeu Lazaro jumva bini fadi babigila Yesu ki mutu mante makujibigila tu nzambi anobeleshi Yesu wayi mutu ono kanyi lwendo ni bayijubenda bwachini ukavu ni chikena kumwana Yesu wayi badi batumaka bijumukenshi ki mutu kato penji yewo jolo kusomba ni bayijubenda bambile ni mulundo wetu Lazaro jo samu kajimbo abutombi jisama jijinaja ajikinja alufuto mbo abutombi bwanzami faji basombati faji Lazaro ufu Yesu kavuma ni Lazaro kajimufu udu bambila kabijini Lazaro mulala neba yiji banyamaga pia mulala sini umfa bimpi bwala vuma mvu samu sima kala mulala faji muntu samu chabuni chidina chintulu nangu faji mulala hunya ajukala zambi anubelesha bayiji badi bamwambila ni ikala yamudala ni ajoka ni umva bimba Yesu ni to bantu abikimba umva chinji mbambila tu kiloko bambila batoka ni Lazaro umulunda wetu abo okaji mufu kadinji njisanga bwalu chenda kutu zambi anubeleshi amen ekweku Maria ni mati bafu bashala bafu bamani bumbuka muchitanda chabu chifubuni lumwa chibabu mani ni bantu kampani bafu bana bashiye bashala babo bana ba muntu naho pinde bala kubenga nzambi waba tatu wabo balonda Yesu nebe bashala mwabao bena muchitanda chabo abo haji Lazaro bangu fwa sibafu baloba busama amane Yesu weno awe nena abunulekele beno anu muchisambilo mwetu madumi natutu twenza bwembawo nolonda muntu wo pinjelelwe mona Lazaro neyo ka fumwe murishi wenu awe kayuko kuto to ni mu Lazaro
ufoba mujika Yesu kayano muloto anji kwela meji to tumbuka ku Yesu unteka mema nzambi anobeneshi tumbuka ku Yesu anji kunteka mema kweba kukikuntu nje buto kwenye mwana kweba kukikuntu muso we muina kiuto mfuchilanzo nzambi anobenesha penje wale mwane bodo bangu sama wuntu mina mukenji chiyindoto tebudi mulekela muchitanda cheba chivu yachi mulo kundonda mem mulo kuita bujulo mule mulekela muchitanda cheba pinje wale walo bukokwata chiyindoto dito kuja kumpala mwaba bena muchitanda cheba chabo ina chivu ya kumpala babanga kul ayo chitulo muchisamela mwedo to mona pinje pasero wenda we nzambi anobelesh pasero wenda we kwa mwana tutumwambila ko kumwabe kela kulonda bantu aba kayo mfoto national kumate ni Maria bwa abugo bafano bahuwa nzambi anobelesh bwa abugo bahuwa no channel kama vuni chivuba akulato kadibika labuweo sini vunu ngambi tilamo wa mumwana we henda simatu konsu mesasi mvumu tegela ye havu lo mwabe umwina mumvunza kala kajilelo wa mumwana we nzambi anubeleshi Amen. penda havu bwela mwabe na shema kutabamba ni avu akwenza nawe chini mfano mutu ujila bwanyaji kajuma na lelo kimwana ni usanga mashana ngumata ni Maria kaba kwa akula byonso abitu bavuba huwa bakula babaseka bababenda to ni mujilazaro wabufu bantu bajila mwaju mwaba to bajik matu kwa hita to anai jina ye ale Yesu ni nganji nyampinjeo amen Yesu wasalwendi mutana pinjeo mubetani kayimwaje kufika mu musokuto lumu luheta mata ni Maria muntu wako mpala wa hechi lumo Marta ujuumva ji lumu lwani Yesu wenu awo ukajolo uyishi wenu akawolo kimwaje kubwela musubu wakwambila Maria nye Yesu nyawo kaje kuto washiye lupilu wakuyaka mwake jili mwikala wewe jibaji muvu chimulo kukumwanamu muvu mufisha chimulo kusomba mulala kwebamo chimulo kukwata panyo jitumba jama jilu mwamema kujila nebamo ujuma bifu mwakwenza kakala kina wabe kakalo kebechini havujiba jakwa kukulwa haisike kavukalu tubwa chini lelwe bantu babonyi bajini ntatu nzambi anobeleshi Amen. tubwa chini lelu bantu babonyi bajini ntatu bantu babonyi bajini ntatu bwalukane no mai maluma kwa bwajalo bwa butumbi bwa nzambi nunu mona malonso ajalo anu bunyi mbeno mubonke bachipeza to nzambi utuwenza maluma kwa bwa kuleshe butumbi bwenda pinje ubutumbi bwenda bu mwene kajiba kai position web kujitwala kweb nzambi anobelesha bwalu jitu kwaji bumata ni Maria kaba yibense chifu benza ajito Yesu kavu heta jukumbana ja kwenza bwalu abutu uvu balekelo kajanji umva mushindo jibenze bajibu umva lumu bwani martu umva jini lumu ni Yesu kajulwa utuka lubilu uyabwa kumwake jini adofika kuji Yesu adu mwambile ni mukalenga kanda zambi amba njumu bikile mukalenga buwe mwikala koko nongo mwana eteyo kimufoto zambi anubeleshi buwe mwikala ko tuba chini mu profeta juwa mane chikondu chiji Yesu wumbuka munzu bumwepo chili chishala ntatu masam maluma kol bwalo bakumbuka imulu banza lwa Marta ni Maria Lazaro wabu wakashala usama to ni mwaka fwanya kajibuwe mwikala ko Lazaro oteka vumwa ko foto kajina ashana ngunji mumenyenye chosi julomba amen chosi julomba kujitato ujukubeshi anjo kumvujita bujaji confiance uvunenda Marta ni Maria mu Yesu ajibenze byonso abisimba dikumbelwa ko bena Yuda binjila bamba ni tiri basoko mona ka mwambi ka bwako kanjika lo mwabe tukamona toni tukamba lelo yo hakukumva kavuka lo mwabe matukonsu bakaenzela mabela kanwa
kaja kukuta lelo mulunda wako ufuka banda ka weka nenda ukuluka mujisamba toni mujiwo faka hikaloto pinje lelo ko mvani ukaji bufwa bantu bakali batanga la shoma jelo katika sabendo pinde ni mkalo kanshi kaloto bantu abo bachala pinjili ujuma lubundu bufumo abo bwakela mata ni Maria jibaji tuseko tuvubwa kala nabo babenga chitanda chabo cha bantu ba mushinga bantu bena lumu bachibenga bwabita busha Yesu vuka yinzu buto vuka yimwabo akusomba tu pinje bafika toni mujikenga Yesu akayuba tanyila tu uje wendenza malwenda wonfani ukaji mfa pinje ujimuno kitale ulokwasa lwendo pinje mwakulu eske wewe vuka akushoka monzi umweba vuka akushoka to jibeji ujimujisangisha nabo kiwe kwamba tuambia hata kabiri kaji memo mwine mumvu kabiri ntula mukutani muchitanda chifuma memo bwalo bwabwene bufumwa kumfikila bwo abo bense chije benze echitu nzambi anu beneshi silangaji ya abantu mema chifuma bwo abo tumwa kwense chije benze achitu mema pikala bamba ne bantu ine bade basutenir malo nzambi mwa basi mema kibwa chini Yesu julo kupanga cha kwenzi nzambi atubeneshi kibwa chini Yesu julo kupanga cha kwenzi penda mwikala nachi ulo kuchipanga bwachini bwaluwa ikajiyela kujibene lokuna benda wajisangisha nabo wajenje nabo chintu chumu kajimati ni Maria kabatubenza nabo bafubala ma position wabo awo bafumba ni Yesu undibisha nyumoyo kabaka kule bibi bwa Yesu to kajibunyu bwa bibendo kai umva ne chimenga chichimachi chimu balo mwabawo bata eglise mujima waba kulomba mukongila mwaba mulubazalo bomvolumu ni Yesu walo matunye malubelo kaka uyaho kakitela Yesu haji umva Yesu mukonga Maria ujibeni matuju wasalubelo mumusokoko unyema mwaba wale ulokubwela munzo ujuambila Maria ni mukalenga walo ujuku konga Maria umvano nangu munzo bomovu yawo ale ujuka lubelo kimu katala ni mwabenji ni bantu mbalo kunsombe shambalo kumona dole wasalubelo bantu bose bavunabo munsi wabase bamone wayi ukadu yakulukita bwa kuyakajil kayu yakulukita uya bwa kuyakatota kena ni Yesu mwabuvu yawo wasalubelo mwababo ukaya bela mesho ndio yakulukita ufika abani ufika kuji Yesu hadi ufika kuji Yesu ujuta bin amen ujuta bin brana mujuamba ni mata ni Maria bafubu akuyimana kumpala kwa Yesu munju mwema nema bamutayela mumpala hamini wewe babangu mukanyeni bafubu akumwenzela nangu wewe malo atudi bakwenzela kavwa utukwambila bwani mwane tujusama tukutumina mukenji ubenga kuloto tonyi lelwewo mwane tuwufu wewe kuyana muloto ulokuloto bamushika nzambi anu beneshi katika batubenza nangu to umfoni bajuba yati bafika kumpala kwa Yesu akubatwa bini babanga kumulomba membuka lengo buwe woko mwane tweka vuma akuyikala mufoto kajina shanango chonsu chuje ulomba tatu juko beshi Yesu juba tanyela umfumo yo mundu usam lwiju lwimpa kumpala kwa nzambi bwalu bonsu buju mwakala na bwa buju kushika lwiji kai lwiju lonalo kumpala kwa nzambi mwana wewe kwena mabuka ni nzambi to urumuka ni nujinga ni wewe ujikaji kuluka bulaba kabiji mwana kabiri wewe ni nyuma mwimpa kwena na shiri mushinga kumeso kwa nzambi wewe ni nyuma mwimpa to kumeso kwa nzambi udio kumwana ujinga keno kumwana to uji muntu chanani chibulu jabula bajetu jabato bongo shaka mu hoya keno kaji na kwa kukushika tetu bonso hapo tukunyema kwene ni jukumba na jakuka nyina nzambi tu mata ni Maria baju weke shokumesu kwa makasa kwa Yesu ediba mwambila te Yesu umva bisamu Yesu wasi mwaji wajiji mwaji mwabao bayuda bali batayila bamene mwana muvumu nanga Lazaro mubananga bwachini bwalubaka mu mwana ujili ubweka shabinsonji tufeka shabinsonji tewe na shana ngumani mwabeo njimulo mwakulesha bantu ni njinzambi amen
Bumuntu wakajila. Prana mujua ni uvu 100% muntu. 100% zambi. Mumuntu buvu yabu wakajila mwachi. Walu wakumva bisama bya buntu. Kuvuluka malo afubu akala pensa nende. Kuvuluka luentu miki abu ifubu akala bayeke la yeye kwasa mwachi ni ayi mulonda wani mu. Faji umuka mubuntu. Uya mubunzambi. Udu bambele ni nujiba muteka venyi. Amen. Nujiba mwela venyi. Abuni ayi ukadi matukwana ukadi nunka. Abuni tuyayi. Chena munu ambele ninjibisha ninjumoyani tujiba manya. Tujiba manya udibisha ninjumoyi bwalo yasaro wetu nyashoka. Jitu kujikala bantu bonso bwa kushoka. Yesu diba ambele ni na champinjeo. Njijibisha njinimoyi. Jimba jekatu nzambi wenza nzambi yeye mushuka bwana ukawenza bwana mwana wa nzambi kakwera chiri chimwema nikatu ni mubongo na shabamba ni ngwabishi ni manga na shabamba ni ngabishi kwa chimema chitungita bani manga da bitanzambi mwangu tuma kweta nzambi mbakwenza ni chini ni bintu bitinzambi mufu pinje muntu bumema mwima na benda mujita bushe ja mubongo jina wawo wamba ji mu bintu abi bibeta bukola bitanzambi kashiji mema njinga mane begala buni nzambi bwanga bwa kubichi savoir tetu bonso tu yebena tushala bena mang tulonda bwanga kadi begala bini woji mubita bwanga chumuna bwanga kama kuita ba mema ni to ni bwanga na bwanga to mema njina njita bushi janji ya kujita nzambi njiti ya kunzambi mema nzambi dukumutu kwa byonso begala Lazaro matukwa na yimufu muloketa mubol Yesu we mana Lazaro be chiri mwa kumuhita njini Yesu juwa salwendo ufika kulokita kweka shabi nsonji Zambi anobeneshi bantu bonso batangila mwa baba mewa tilibaso kumona ka pasere ka bwagusi kaka jila mwaji tumona shijikenzi Yesu juwe mana wela mesu muru amani tatu njimane ne utwanu wonteleshi utwanu uteleshi utwanu uteleshi kajibu abantu weje banu ngolokaba bamwana bwani uji Zambi anubeleshi Yesu utwanu uteleshi buto kuna shomoni pinje ututushinga ni malama kwa bwenseke bwa abantu weje batana bwa lubabu ni kabene jita boje kabena najito bajibama ndi muso kwanju mwana bweske pinje bijimwa bijiba mbebe to bijibienzeka Amen. Adu bambela nemo ombushayi jubu. Wachili mu profeto juwamba ni udihweba ni chakwenzi. Jibu adi nchin simpata yiji nali. Bupija boje na abo hapo. Bambela ombushayi jubu. Chena munu ambela ni njibishe ni njimoyi. Obo ni momo. Zambi anubeleshi. Sinji munu ambela ni njibishe njimoyi. Ni momo tuli amene nudibishe njimoyi. Ni abeke yeni to na champinje utopika pajibu mbushe jibwa Yesu kimwenza majimbo makwa buto Zambi anobeneshi kibwa chinga ni bukola ujumuji muntu tuka yumvuji ja Zambi to mwene jakapi bukola bujubufuka julu ni bulobebo bujimuhatuka muji we mwana mwene kuitabusha waka yute kante makuji ja Zambi to mwene lutatu Zambi anobeneshi Maji Yesu wimana brana mujuwamba ni buye weka mubigela ni Lazaro to bafo bonso abafu bapatuka Amen. Amen. Bafo bonso litugwaji ngitifu ishala munda muto kaji Yesu wakabigela Lazaro balo kivu mulwele ameni Lazaro ujoka mujingila bandage mbiju mujim makasa masika mtonyo komoto Yesu diwamba ni musulu laye muleke layayi nasha mujindemo bakusulula bakuleke lebe wasalwende kushaji mungika julu ujawuto kushaji mungika julu awuto mwana jija Nzambi njilo bwako pikula bantu jija Nzambi njilo bwako eglise utuka ni jija Nzambi to ngwabe na makengo bantu kabe ni jija Nzambi to bwalu baba kutataka toni kujiba mwana to odepeta toni mwena muho muteka choshe luchendo banku kutataka bwalu kwenu mva jija Nzambi to bukola bujibusungile bujimujija Nzambi
bukola buju bubeneshi buju muji janzami pinje we uju mwa kuita baka ne banu heta muntu temesha le kamonye kenda mwabawo ukupopola matwai ukulomba nzo lulu kanga kana mwabawo ukulomba mulambu jiba duka bana chintu kajibu akula nabi muji sambi bwalo bukonda bajibu kuchimba kaje patu kwa kuhangwa ji janzami kwa chika la bantu ni ji janza peka confiance muji janza kaba kushimito Nzambi anu beneshi Nzambi ni mwa kuhesha muntu lumwano Nzambi ni mwa kuhesha muntu chipeji chabu kujungulula kwa amana kadiki mumweshi dikumba na diakumbusha tu Amen. Nzambi atu beneshi bwalo lelo bene kuita buje luta tulwa bundwanye udi mwa kufika mwabe uheta muntu utoka nyuma wele meshi ni walukumpita Nzambi anu beneshi uwela mwabeo mema njini ji janzami kajojo hete we uju yemana yeno ngwe obangwa mamalo ajimunda mwe baki mumpita tu bwalu memba jikumbala ji nzambi muteka kunji kinjiri yena ajitu nzambi mumwangu lishebwa ni ajingulula malo ajina katibwa we kushika ahishila kunji benje ulo mwababa kushimu ulo kukamela jete kenza ji sambil uju tatakana nzambi ano njimulo bwa mwana njimulo ni lumu lembe bwa kusolola Amen. mwana kulokushala muikala mushingi la banda tonyi kumeso to badi bakutatakashi kaba kushimi kakwena fwazi kuti ni jikumba na jako kuipata nyuma wabuko yetu Amen. vasu juko ku mwabe mwa kwambulisha muju munje ngenzewo uri mufu muju mwa vazi ni bavazi sebajo bavazi bajuko kwa kwambulisha binji ngenzewo baji wewe kala nojini luta to kampan brana muju amani kuji maluma kwabo adika ya vita janda muna muchikondo chitu de to yeshidi janzambi ajito bijinga ni nzambi alokukwata jibuong jilo kama ni taina bwalo tatoelo kujik enza no Amen. nje ye yao kena nyi jukumba na jako shikisha biji ukwambi labit Ashiji. bwabyo bikujik anwe mu bichila kunje kwa ku yumu bitato bajibo kushim ujubu wa kwenza byonse bijubu wa kwenza abi kwato angu chene mushinga ni nushala mujipanga to ubenga weta njija nzambi we kuyimuita bato mbwaluta tuleba we muita ba mbwa jagalenga jeba wawe kuya kumpala nangu tekai confiance kujija nzambi ikala bantu ba dijija jiba dijiba ishidija nzambi we wo connecte puissance utumujija nzambi ewo ujuenza chintu kampanda muwewa bukola bwa bwene bujibufuka jolo ni bulobaji bujibu bwele mu viwe ba bwenza chintu kampanda nangu kabena na shobolo bwa kula kwenza shinga mi kwabuta kushik bwalu jonsu juwita busho josonge jebo njebo pidja kilutat la résurrection de Lazare Jibeka jakulufu ja Lazaro. oh là là prêcher les 13 août 50 paragraphe 41 à 44 13 août 50 kibwa chinga ni mwana wanzani ujuma kwikala muchoka toto paka adi muchoka pya tu Yesu joka jibe di tu omone ni kwa shika kidi tu Yesu joka na nguku perdre confiance weba kujinzambi to fesha nzambi confiance weba 100% 41 c'est peut-être l'heure la plus sombre pour vous jiba jamui jimas moni jikadi jibwelo bwebo momana kwenza malu onsu te kakuyibwalo bwembato jisama mubanda muweka mutula makutati kakuyijanda muna kakuyilonda butu jirimu akala jibaji nzambi anobeneshi ne vous en faites pas Jésus sera là. Amen. Jésus sera là. Fila micro ya nshinga yonsu tumwabe usiba frère. Technicien nous nesema lo nongubishi.
C'est peut-être l'heure la plus sombre pour vous, sœurs. C'est peut-être la vôtre, sœur. C'est peut-être la vôtre, frère. Mais ne vous en faites pas. Jésus sera là. Il est toujours au l'heure le plus sombre. Il était assis là. Ces gens-là, il dit, voilà partir. Et il va à sa rencontre maintenant. Il les a vite dépassés. Il savait dans son cœur que si jamais il pouvait arriver auprès de Jésus, il recevrait le désir de son cœur. C'est vrai. Vous y êtes? Il avait probablement lu dans la Bible là où la femme synamite, quand son enfant était mort, il savait que si jamais il pouvait atteindre Élie, il saurait pourquoi cet enfant était mort. Où il connaîtrait la volonté de Dieu. Il savait. La femme synamite savait que Dieu était dans Élysée. C'est là que c'était l'esprit dans les prophètes. C'est là qu'il devait aller auprès de ces vases en terre qui avaient l'esprit de Dieu. Si jamais il arrivait auprès d'Élysée, il recevrait les désirs de son cœur. Ainsi, il est simplement resté là. Il a dit, je ne te quitterai pas. Oh là là. J'aime ça, pas vous? Je m'accrocherai à cela. Oui, oui. Il est directement allé. Il dit, il a dit, eh bien, je vais envoyer mon mouchoir. Autrement dit, je vais envoyer ces bâtons pour qu'on les mette sur lui. Il a dit, l'Éternel Dieu est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Elle est restée là même jusqu'à ce qu'Élisée est parti chez elle. Il a entendu son corps sur cet enfant mort. Il n'a point prié. Il mit sa tête sur celle de l'enfant, ses mains sur celle de l'enfant, comme c'est là. Il mit ses lèvres sur celle de l'enfant. Et l'esprit de Dieu qui était dans Élisée vint sur l'enfant et le ramena à la vie. Amen. Amen. Eh bien, Marie savait que Dieu avait été dans l'Élysée. Ils étaient certainement dans son fils. Alléluia. Amen. C'est vrai. Là, Marie s'est dit, si seulement je peux arriver auprès de Jésus, je saurai pourquoi mon frère est mort. Et là donc vite traverser cette foule d'incroyants. Quand il est arrivé là où il était, maintenant écoutez. Écoutez attentivement. Je vais terminer d'ici peu. On dirait qu'il avait le droit de les réprimander. N'est-ce pas?
bakaji baya kuji lelu bajiba mukanyina muvu je bya kuje byabo pinde Yesu mulunda wenda Lazaro kuluka mukusama kayulo kumumwana lelu tulitumwana mujiba kanyina Yesu Zambi anobelesh Amen. kajika bivunangu bwa Maria to ambi vumumeja abantu oh Yekelekele. de lui demander pourquoi n'es-tu pas venu auprès de mon frère. De le gronder disant, pourquoi n'es-tu pas venu auprès de mon frère. Si il avait abordé la chose dans cette attitude-là, ce miracle n'aurait jamais eu lieu. Toto chila nzambe chikashi kibwa chinga ni lelo ukapichi Luichi lwa bwene lutu na alwala kitu luhangisha nzambe bwa kwenza chintu kampani nzambe anobeleshi Luichi lwa bwene lutu na alu kumpala kwa nzambe amu kumpala kwa mwene muju mwa nzambe alu kilu tulenze bwa luka bwenza kibwimpa to walu muwe onyamu jujubo tantende kapesha mwe montende faji wenza bwa lubishinga ni wela jibu chimenga chishima chimenga nyawenji Nzambe ndio lokwenza chini. Nzambe keno lokwenza bwalo to. Kaji hatu bafika bobu kuji Yesu. Tuba tubenza bwalo kampanda to. Bafuba yebobu mumeja bwa hadi bantu bele mejini. Badipa kagani nale Yesu bwa chinga ni kavumulo awo. Bobu ba yebwani bamenye ni bwa chini mwane to mufu. Kimeja afuba yenawo. Kaji mu bantu bwa bamenye lelu. Kibo baba kanyina henda Yesu awu jungo. Muja shima ko abuto. Muvu ala ni bilam. Mulunda wenda ufaka yulo kumumwana tu mikala wewe jibaji afu bantu bakwambila kajumu pastor wenu we taka kwambila ko mwabewo leke somba ko mwabewo kuyonanga to ngai mujisambila nzambi juko lelwe pastor we bawe uri mwa kwamba yebe beshi sinifu mnonga bidile mwa kabidi njumu kabesha magotanyi be matukonso angelela kabidi menshi mina tungelela Nzambe anobeleshi kibwa chinga ni kwena bolo gwempa bulo kwenzeka to luijalu uyikalo vumu luijabu unyinga lele bebo kujenzabi bwa kufolosi meme mwina menja ntungelele kanti kwena mumwana panje mubeta bwala ujuma nakalo kumwana ujisai tutuchila Nzambe chigashi Amen. Si elle avait abordé la chose dans cette attitude-là, ce miracle n'aurait jamais eu lieu. C'est votre attitude, votre approche. Mwanai Yesu vunzambi awo favuwe mana yeye kumpala kwa muntu Yesu vunzambi awo vamba ni jitabuje jeba jakusongeji jitabuje jeba jakondo fikala Yesu vunzambi vuamba nawo kadimema nyuma kwamba chi Yesu vunzambi uvumumanya ndekelwa malu kumpala kwa mbangilwa uvuambila bantu ni jitabuje pinde wewe ujulo ni bubichi wamba ni ujulo kunteta mema ha baba no nteta mema to urudita umwana urudisha jiba je utatakana cyana loko kuti Nzambe ni jitabuje mubwalo bonso buji nabo mane kunjinyewe njinye kuti Nzambe kati baje lowe kumwana mubije wewe misami kwabo bwalo tuma na faji uja aka washiki akwena bwalo bwempatu bwachinga nje mukutu ajila lo mulimpe bwalo kusulu lo patuka mungeka jilwa Peka juke mwana muntu katuye kuti Nzambe bwa kukenga to kadi muntu tuye kati kenga shobwa lu chibuji yanalo kenga shachana Nzambe ni jukumba Nzambe uni janda muno mumalu wonso udu tatabwachi Luigi Nzambe anubelesh udu challenge sama bwachi Luigi Luigi lwa nalo kilu julwenze bwane bwalu kabwenze kito eshibwenze oh tutuchila Nzambe chikashi C'est votre attitude, votre approche qui compte. Comment vous abordez quelque chose? Si vous venez
C'est comme les dons ici. Il vous faut l'aborder correctement. Il vous faut vous approcher de Dieu correct. Vous ne pouvez pas venir et dire maintenant Seigneur, écoute donc, je suis un très bon car. Je reçois quelque chose d'occasion. Mais je t'assure, je veux que tu me prennes. Tu me prennes ce soir, que tu dises buko ke shibuina buji na abo abudu mukupa na abo meme udusema meme unduvasa watala uju momane nga mubwele mwabe meme wo la kuni jiju weke che frère mais so e basu ju mwana si tu anchi kubwele mwabe wanchi kulomba nzambi lose mukumwana mukumvu pyonso abi usheshe kwaje lambula kuje nzambi to leto masambi la ngabana ai sambi la ibe uju tatakana do tatakana sake wewe ka mukulomba waje sambi sambi la itetu abtuka bangolom weka mukulombo kumalwanza zambi anobela wakole jugwe mve ya mumalwanza abi dimi yashile ukola muntu ukola kumpala kwanza kumalwanza ukola bishi uri mukola chimwina ngani uri machi chokola chamonto kumalwanza uri bachimanya kana bachimanya to peta nyuma mwempo ukola wako nyuma mwempa to ujuma yesu muju mwana yonso wa ushoka lelwe ujuma akulenga tonvi kutoela nyumukala kajiwe mugolo ujuma akulenga tonvi kubanza ko yaba kwa kulenga to chichukolesha muntu nyuma mwempa na shiwe mwenza bijumu makumya bijumu jija nzambi ko nyuma mwempa to ujumwana nzambi anobeneshi wewe ni bijumu makumya mwana wewe utude basa nenda no chikolo cha mwabe uchatu banga to asichitanda chete chito asalushipa ko nyuma mwempa to muntu ujulelelu peta nyuma mwempa mukuleba muchini ati wewe ujuwa mwaba uvumubanga mom tudi basa neba michi mom kajilu chichukulesha bukulompa chi ujenaji bwala ho yekala ni nyuma mwempa dituma komporte ma web awu yekala ni nyuma mwempa ni tumva langage web awu gala numu mwempa nitumona kuti twala kwebo kibi atuleshe umuntu eo ka muntu mukulompa kumalwanza ki mwana mutekete mwana mutu twala sombelu weba ni kala jiyisha kuje bantu kaji wewe uje muntu mukulompa mom uju wakala mom kaji byenza jibe bwachinga ni jija nzambi je kusulula lelo amen je kusulula je kumusha mungeka juluja udi bwa kulima na bumuntu wa mushinga kumeso kwa nzambi chintu chanana kajiwe umisami kwa bu ujuma na muntu wa mushinga kampani udi hesha mushinga zambi anubene udi hesha mushinga bantu kabe bago hesha to asi mweba tutu benga tuenze ni march tutu benga tuenze ni march to ameni kashiji oh la la tutu chila nzambi chikashi mais je t'assure, je veux que tu me prennes ce soir. Que tu dises non, non. Je n'accepte pas cela comme ça. Suivez la voie pourvue par Dieu. Sinon, ne venez pas du tout. C'est exact vérité. C'est ainsi qu'il s'approche de Jésus. Elle est venue vers lui en courant et se prosterner à ses pieds. Kale kudi nzambi kutokwa bino kubya kukolela utaenda bilamba bya bibiji nabi bya mushinga obanga nukima na mwabawa ta zambi anubelesh siro kudi nzambi wanshi kudi mwana muntu chanana kunya wadi kuni kumpala kwa toni kudi nzambi uri mwana wa muntu wa mushinga bana bazana toni kumeso kwa nzambi mushinga udi besha na nzambi kana shimukupata
Observez là maintenant. tabalela ipinjeo Suivons la scène. tashitulonda ibwalwebo Je peux l'entendre dire, njibwa kumumva wamba Seigneur, mukalenga lui qui connaissait son vrai titre, yeya ufumumanya mujimu wende wapa mutu c'est ce qu'il était. sikichifwa yisi Seigneur, mukalenga si tu étais ici, uwe umwikala mwabeu mon frère ne serait pas mort. mwanetu kafobwa kufoto Amen. amen Oh, yekelekele son cœur a été brisé. bwamoyi wende wakasunsu jibwa Il savait que son frère était mort. ufumumanye bimpa ni mwana abu wakafwa Il avait alors quitté son église. ukavuvana kumbuka nekelezi wenda Ce qui lui restait à elle et Marie, kiyeye kuvushala nukujini kujimadiya c'était de se débrouiller ensemble. ndivyo bivashajile mvono bwanyi badikabulula habu Ah, moi, bon, ni Yesu, bendanagwa. Et là, dit, yeye kwa Seigneur, mukale si tu étais ici, buwe mwikala ha mon frère ne serait pas mort. mwanetu abali bakabwa Mais maintenant, même Seigneur, jipinje umena mukale oh là là, yekelekele tout ce que tu demanderas à Dieu, chose chiwalomba nzambi Dieu te l'accordera. nzambi ni yakubesha chi Alléluia. amen Kwa shengani tumunanga frère mugwa utu mwabe bana banzambi. Chitungikisho kuti frère out. Nzambi anubenesh. amen Udu sambila mujenda. Do sambila jilolo. Pinde bani umbala jija nzambi. Jimumva ni frère out ni confiance. Jimumva ni ujini confiance bwachini. Parce que duju mwana mubwalu bonse kena ni jukumbala to. Bwaye kwenzi anu ye mulo konji. Udu sambila bwaye bwalo. Uchi sambila na champagne no papa wanje mo na bimpa. Anu we mo sambidil. Sake wanshi umfoto ni bibi. Pinde bani ndokubala jija nzambi. Ndokumone to muntu ujini confiance. Kimuvumate ni Maria bambilesu ni buwo mwikala wo mwana tuweka vumu wa kufoto kajina ashana ngumu kaji mufwa tulema ncho studio ulonda Zambi jukubesha Zambi anubeneshi amen Zambi abeneshi mwana eto amukumbashila mashingeni. Oh, n'est-ce pas merveilleux? kimbile ngani Mon frère est mort. mwanetu abaluma mufwa Il pue. unye ukaji ununka Il est dans la tombe, ça fait 4 jours. ukaji bunuki tangu kaji mutukwana Les vers crient en lui. bwa misanda ikaji mibole Mais maintenant même, Seigneur, kaji pinje umena mukale tout ce que tu demanderas à Dieu, chonsi chiwalomba nzambi Dieu te l'accordera. nzambi ni yakubesha chi Alléluia. amen 45 à 50. makumi anaini tano Oh, makumi atano oh, écoutez, sœur. teleshayi vanhu vetu vakashi C'est peut-être une heure sombre pour vous. misango mikuwa muchilibwakana chiba ja mufitu bweba Mais maintenant même, Seigneur, kaji pinje umena mukale tout ce que tu demanderas à Dieu, chonsi chiwalomba nzambi il est assis à la droite du Père pour intercéder pour vous. yeya musoma kuti abaluma jatatu bwakutulombela Maintenant même, Seigneur, pinje umukalenga tout ce que tu demanderas à Dieu, chonsi chiwalomba nzambi Dieu le fera pour vous. nzambi ni achenza Vous direz, niwambani eh bien, moi j'ai un cancer. kaji mema njini mputo walubako Moi j'ai un cancer, frère Mathieu. mema njini mputo walubako mwane tumata Le médecin dit que je vais mourir. baminga nga matibamba ni njinya kafwa Je ne peux pas enquérir. chena bwakona hibwa Mais to maintenant même, pinje umene Seigneur, tout mukalenga ce que tu demanderas. chonsi chiwalomba Oh, frère Mathieu, kelekele mwana tumata j'ai reçu des cartes de prière. mema nji muheta tukanda twa masambile Mais je ne pouvais pas du tout. kaji chena nubwa Mais maintenant même, Seigneur, kaji pinje tout umukale ce que tu demanderas à chonsi Dieu, chiwalomba nzambi Dieu le fera. nzambi ni yesu Oh, maintenant même, yekelekele pinje umene maintenant même, anu pinje en cette minute ici. umisunza mikeze Alléluia. amen Dieu peut de se débarrasser de ces gens ici, nzambi présents, ndibwa kutuka kani ni bantu boswapo de chaque cancer. ulekele wondo paloni mputi oswalupa Il peut guérir chaque infirme. uchibwa konda patoni chilemenda Il peut faire marcher les boiteux. uchibwa kwenda chetoni bibombo Alléluia. amen Anumpinjeu. Zambi jumwa kwenza chintu muvi weba kushika. Kini mala bato. Anu mujinde muminitei. Wenza chintu bantu bashintulula byakweje. Bavu bakuseka bashintulula babangu kutuchile bikashi. Kadi njiba kaya. Mwijilujo lonana. Maintenant même, Seigneur, anu pinje umukale tout ce que tu demanderas à Dieu, chonsi chiwalomba nzambi Dieu le fera. nzambi ni yesu Dieu peut faire recouvrer la vie à cet aveugle. nzambi uchibwa kukangula lumoni lwa mpofu ewu
Il peut guérir cette petite fille assise là, ujibwa konda pakansonga kashitende katika somba papa qui louche. kaji kahunga ni lufu Il hapa peut faire ce que cette femme ici, wajibwa kwenza nzambi jibwa kwenza bwani songa chiti mukajeu celle qui est liée, bajiba suikibwa se relève en bonne santé, bajukuluka ni makanda mbiri tumatuma est forte. ni bukola Pourquoi? watching Maintenant même Seigneur. pinje umukaleng Mais mes amis, pinje boluda ba maintenant même Seigneur, pinje unukumkaleng tout ce que tu demanderas à Dieu, chosi chiwalo mazanga Dieu te l'accordera. nzambi ni akubesha chi Cela est allé droit au cœur du Christ. echi chai bulujiluja ni mumoi wa Kristo Je peux l'entendre se lever, njimwa kumumva ushuka ou plutôt le voir se lever et dire, anyi mumva nshinga kwamba ni wimana kuluwa mani ton frère résistera. mwaneni wabalumani abika Alléluia. ama Ton frère résistera. mwaneni wabalumani abika kulufu Et là dit, mukashikumwanda muni oui Seigneur, eyo mukalenga il résistera au dernier jour, njimwita busha ni abika na shikumatu kwa kundeke car il était un bon garçon. bwalusufa songa uchitenda mulenga Amen. ama Vous voyez, ndibamona il croyait à la résurrection générale au dernier jour. yeye vumwita busha kujibika ja bantu bonsu kumatu kwa kunshikidilo Et là dit, oui Seigneur, yeye wakamani eyo mukalenga il résistera au dernier jour. yebika kumatu kwa kunshikidilo Regardez-les. tangi lako La Bible dit qu'il n'avait pas de beauté pour attirer nos regards. mwanako yesu nyeyeyo mukandanza minyayo twambili nikavona chinibwipa bwakwisu bwakokantema ya bantu nasha Nzambe anobeleshi. amen Parce que Yesu bantu abafuni chiki super bakwata mwana wa Nzambe awo bamuhobola kongurosi. We matu konso amala jwensa kweno mwela kongurosi. Matu konso asudu mwendo mututa kongurosi chaka bichi. Oh, bumema mwika la we mwika la ho. Matu konso kweno ni Yesu to. Kaje ndiji ga loto na. Yesu bumema mwika la ho jibaji. Bien c'est depuis du wenzade biji bileje chiufu mwa kwikala mu chibondo achi kavuna nshini bwimpo bwa kumutangila tu. C'était un petit car drôle d'apparence, iufa nsonga chitenda wakwisu probablement avec la peur sur les os, la peau sur les os, nibika la kabiji ni makayenda mahwekelela mais kaji venda ni juko bahami fobas, mais kaji je peux les voir se redresser et dire njimo kumwana wololok wambani alléluia. amen Muntu vuka igwempo kutangelaho, muntu vuka yuko kantema ya bantu awo kajuju imana wamba nungu umva chiji wamba. Je suis la résurrection et la vie. mema njijibisha njimoyi Oh là là, ekelekele je crois toujours qu'il est la résurrection et la vie. ema njingita banu ni ujijibisha jinimoyi Je suis la résurrection et la vie. njijibisha ni moyi Celui qui croit en moi, ujungita ba quand bien même il serait mort, nanshe ni wakaji mufu cependant il vivra. pinjeu ni kala ni moyi Nashiye mwa kala mufu ni kala ni moyi. Ewu yonsuru we taba nasha mufu mwana chidi chifua minyenye. Chidi chifua minyenye. Bikaji nyuma mwimpa munde mweba mkwena mufoto. Uji ni moyi. Nyuma mwimpa kena ufoto bana banzana. Nzambe anubeleshi. Wewe ni nyuma mwimpa udwenza lufu déplacement, moyen de transport. Bien se bojobwela mu machine mwabeo. Wawe kukafika kuba kwa jangu kuma mama yemu. Kimu je lufu nangu biyo kala ni nyuma mwimpa. Kadoko inenda to. Je suis la résurrection et la vie. njijibisha ni moyi Celui qui croit en moi, ujungita ba quand bien même il serait mort, nanshe yeye bwakufwa cependant il vivra. asha nangu ni kala ni moyi Quiconque vit et croit en moi yonsu uji ni moyi kaji unyita busha ne mourra jamais. ajakufa to Crois-tu cela? ujinuita bachani Il répondit, baji uyebo kwanda munani oui Seigneur. eyo mukalenga Regardez. tangilayi Oh, ekelekele le don de Dieu se tenait là devant elle. chipeji cha nzambi chima na mwaba ukumpala kwenda Il y avait là tous ses dons et il avait besoin. nyiweye vumwaba uni byosi bivainabi jishinga Donc bivuna bimata ni marriage jishinga bivumwa bawo. Na shiwe webebo mujindemo. Donc biji na bijishinga bijukumpala kwebabo. Donc biji ukebabi bijukumpala kwebabo. Oh là là. ekelekele Il avait bien abordé cela. si uvo mwe mulonde bwali bilega vumwakula bimi
Les roues évoluent ensemble. ngate sivo yene yendele chacha mwa Et il l'a considéré comme Seigneur yeye wakamumona bumukalenga par ses titres. anukumena mamutwa C'est ce qu'il était. sikichi voyi Et il l'a appelé le Fils de Dieu. wakamubikile mwana wanzambi Maintenant même Seigneur, inje unungumukalenga je crois que tout ce que tu demanderas à Dieu, jingita bani vyosi biwalomba nzambi Dieu le fera. nzambi ni yensi Voyez-vous, njini mbona je crois que tu es le Fils de Dieu njingita buli ni uji mwana wanzambi qui est venu dans le monde. wakalo mubulobe Oh là là, yekelekele quelque chose doit se produire. chintu kampanda chidi chenzeka Quand on rencontre une telle fois au bon endroit, hatu jitutwila njita bule da bwenezi kachiteka mwaba mulenga kiluta tulwabona tutetu bena mujumu banzambi tuhete andolwalo. Nzambi anubeleshi. Parce que tetu katwena bajenza bena mujumu banzambi bwalo tufuni jimanya to. Pinje utudi balo bena mujumu banzambi baleje mpalo banzambi kujisungula janzambi. Pinje luta tundu achini. Katwena tututake ni bantu bajita buji babamba ni memeo. Jingita buji bani nzambi wani ujukumba no kungenzela byonso. Bantu bajibalo ni peut-être. Est-ce que Nzambi ujumu wakwenzani? Nzambi anubeleshi. Kiluta tulwetu ndolwalo. Bijibilo kwenza buni Nzambi kena ko bukena kutu. Kujibantu. Lujibantu balona mushindu jiba jitwala. Mushindu jibantu balo kujitwala kumpala kwa Nzambi. Bienze jibyabo ngakwilu wabo nyele luwameji kujulo kubangisha Nzambi mwakwenza bwalo. Nzambi anubeleshi. Kajiwe umulwano ni jita buji. Muchikondo chikumbala. Kumpala kwa Nzambi. Kashiji. Kukwena bwalo bukola to. Kudi Nzambi okuto bwalo bukola to. Bitu bikolela bana ba bantu kumesu kwenda mbibebe. amen Kadi penja chalo kumukolela nchi. Kiji samani. Jisama gaji jukolela Yesu. Kaje na kuto. Luta tugalu lo mukolela. Mabanji wonsu ngende. Bintu byonsu mbiende. Byonsu mbifuki boku jijende. Oh, tutuchila Nzambi chikashi. Absolument. mubushuwa Eladji, wakam je crois que tu as dit et ce que tu as dit est la vérité. njingita bani chuju mwamba mbulelele Je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. njingita bani we uji mwana wanzambi uvuncha bakulo mbulope Où l'avez-vous enterré? nujiba mushikile henyi Oh là là, yekelekele où l'avez-vous enterré? nujiba mushikile penyi Les voilà partis. dangila ebende ba munshili Il n'y a pas longtemps, une femme m'a dit, kakwena mukungulu mula songa mukwabu mukashi mukwabu wakangambi elle a dit, frère Branham, wakangambile mwana tebranam a-t-elle dit, wakam il était un homme de bien. uva muntu wabi malumimbi Wamba Yesu nangu. Wewe utumbishe Yesu aho. Yesu avohenda muntu wa malumi pachana. Kavuita boje ni Nzambi. Mais kadi il n'était pas Dieu. kava nzambi to Il était juste un homme ordinaire. vahenda ni muntu wachipashewo J'ai dit oui. mema kwamba ni bidinango Il était Dieu. uva nzambi Il était Dieu. uva nzambi Et là dit, ye kwamba il était un homme de bien. uvahenda ni muntu wa malumimbi Mais il n'était pas Dieu. kadi kava nzambi to J'ai dit, mema kwamba si il était Dieu, yebikele ni uva nashe nanku uva nzambi je vais vous dire quoi. njinwambile chinyi Et là dit, wakamba pourquoi n'était pas Dieu? Il n'était pas Dieu. wachikanye kava nzambi Et là dit, ye kwamba quand il s'est dirigé vers la tombe de Lazare, hakayeyi mutane kulikitola lazalo ça s'est confirmé qu'il n'était pas Dieu. sikimwa bwasha chikibini chabushoki nzambi to Parce qu'il s'est mis à pleurer. bwalu akabanga kujilo Et cela a montré qu'il était un homme. cho chachikulechi ni chabusho uva muntu La Bible dit Jésus pleura. mukanda uji wambe ni yesu ujijila J'ai dit, mema kwamba écoutez madame, tinyetele chakwina bansa il est possible qu'il était un homme pendant qu'il pleurait. ndivepele bwani uva muntu muchikono chiva yujilachi Mais quand il a dit, kachi akamba ine Lazare, lazalo sort, hatuka et qu'un homme qui avait sur le power, ni un homme qui a ressuscité alors qu'il était la mort depuis 4 jours. muntu wete umumana kufa kachi matukwana ikachi kuno kubika Et Christ réconcilia le monde avec lui-même. ilisto vumwikala wakashurula bulaba ni yeye kayen Il était plus qu'un homme. uva mutamba kukala muntu Il était un Dieu homme. uva mwikala nzambi muntu C'était Dieu
dans cet homme-là. ichivwa nzambi mumbili wa muntu wawo. Il était lui-même en personne ici, yeye ufunga yende mumbili wa muntu mwabe. dans son fils. mumwanenda. Dieu lui-même nzambi nkayenda. était lui en lui. uvo mwikala nzambi nkayenda muyeya. C'est Dieu tabernaclant. si uvo nzambi muntu mujifimbile mubiji. Regardez-le. tangilai mutangilai. Il était effectivement un homme quand il prierait. uvu mubushobo bwa lumuntu chikolu tijile yachi. Il était un homme. ufanu muntu pajile Mais- yawo. kadi Quand il a ressuscité les morts, kadi hadishi yimufwa. il était Dieu. ukafa nzambi. Lorsqu'il descendait de la montagne ce jour-là, affamé, chikondo chifa iwende upeka kumuna chikondo chini nzala. sans quelque chose à manger. kaini chakuja. Mais kadi lorsqu'il a pris 5 pains, 5 petites pains, ahakanga teituma petu tanu tukese. et qu'il nourrit 5000 personnes, yeye kujisha bantu binu bitanu. c'était Dieu parlant par son Fils. uva nzambi wakula kutambili wa mwanenda. Alléluia. Amen. Dieu était dans son Fils. nzambi uva mu mwanenda. Vous ne croyez pas? kanwa kuita bai. Oh, yekelekele. il était un homme. eusi uva muntu. Lorsqu'il était dans cette réunion de prière, pava ihende mumasangisha masambili. et que toute vérité était sortie de lui, nimbukola bonsuku patuka muye. cette nuit-là, butu kwapo. il dormait à la poupe de cette petite barque, yeye mulalo kulusongu lwakaboti lakesaka. alors que celle-ci flottait comme un bouchon de liège sur une mer furieuse. ibwato ebubangu tenga kana jenza nobuka ndundu anye kashikuka kuti ndundu tasafi 10 hapa 000 démons. ka ndemone binunu jikumi. Il a dit, yeye kuamba silence, chinyanya we tais-toi. uwa. Et les voix que se sont arrêtées. mavuala atumikile jija muntu au akimana. Là, ce n'était pas un homme. au kachivuka biji muntu to. C'était Dieu qui parlait. si uva nzandu kuwakula. Oh là là, yekelekele. c'était Dieu qui parlait uva par son nzandu Fils. uva wakula kuntambili wa mwanenda. Il était Dieu à la croix. ye uva nzandu kumuchimu cha makane. Il a imploré la miséricorde comme un homme. wakalomba lusa anubu muntu. Il l'a fait. wakenza nangusi. Mais le matin de Pâques, kajijinda jampasaka. quand il est ressuscité, hakadika ikulofu. alléluia, Amen. il a prouvé. yeye wakashinjika. C'est ce qu'il était. sikichivwa yi. Oui, effectivement, mubushobo bwalu il sibijina. a prouvé ce qu'il était. wakashinjika chivwa yi. Quand il s'est tenu à la tombe hakima na ikulukita. comme un simple homme, bumuntu wetu wachana neyo. et qu'il a appelé un homme mort depuis 4 jours, ye kubikila muntu ukavufa kavuma tukwanai. qui pue dans les tombes. ukava ununga mung'omba. Regarde-le, tangila muntu eyo. il a dit, wakamba ôtez la pierre. umushayijibu. Je crois qu'il avait parlé à la pierre. nomvungele mejini. njinyitabani uvuma kuileni bwachibu. Je crois que s'il avait parlé à la pierre, njingile mejibu ye mwambile chibweni. il aurait disparu. sijiva jihumbuka kumushiko wako. Alléluia. Amen. Kadi kuikala muntu uvumuma na kupole. Uamba ji muntu ushoka. Kadi chibo chivu akwenza chini. Kadi nasho nango kakakula bwaji boto. Ufutishinga ni muntu. Oh, mujumu wajibu wa mweba. Jombo shaja kupija njikuju wewe, njikutanye chini. Kimbo walubwenda to. Haji ulo so ilfo umane njinya kuti nzambi. Kwena mwakulu kala mulo ni bubija kapichito. Kibo achini mujumu wakumbusha bubija mweba. Nzambi wanu umbusha bubija kuti mumema mpachita boshi. Kimbo walubwenda to uchebe ni mujumu wakwenza wakuitaba. Nzambi anubeleshi. Amen. Mujumu ujiheba na wakuitaba. Pati kwena uitaba kwena bwalu kwimpa to. Ulo kujinzambi umwana bukena. Ujuko okubwa patibita bani ujuko. Nzambi ujuko baba jibita bani ujuko. Kena kubwa bajibabenga ni kena ku mwana. Udi umubenga udi wenzela bajibita ba. Kimuto nzambi kena wimana bweba we wato. Bubita bweba kabwena bwimani kanzambi to. Bubita juji mani kanga yebo. Udi kebelu tatu mweo. Udi kengesha mweo. Kizambi to. Bantu bonso amba nzambi. Bajiba mwita busha mbele. Kwashik. Oh là là. ekelekele. Je crois s'il avait parlé à la pierre, njinyitabani ibuye mwambile chibweni. il aurait disparu. jifoncha bakumbuka. Vous le croyez, n'est-ce pas? mujinitabucha nangusi. On dirait que puisque c'est un homme qui parlait à ces deux pauvres petites femmes, mavuma kwameni bumuva yini muntu uvu wakuile tona tetsabaka jetu tupela tubiji.
il aurait lui-même ôté la pierre. uvuka kuti mushikanyana yenda chibosi Mais vous savez kachindi bamanyi quelque chose à faire. Vous avez quelque chose à faire vous-même. nuchiheni chintu kampanda chakwenza C'est vrai. umbushuwa Ôter la pierre. umbushayi chibwa Il était un homme. uvaenda muntusi Ils sont allés là bobukuye mwabao et ont ôté la pierre. bobukumbusha chibu Alors je peux les voir. hana kuchima kumona Il n'était pas très beau au point d'attirer son regard, de nos regards. yeye kavo mwimpa wakutangila nshilipi chibwana Amen. amen La Bible dit, mukanda zambiri wangu il n'avait pas de beauté pour attirer les regards. yeye kavo nyibwimpa bwakwiso bwakuka ntemo ya bantu nashi Je les vois debout là. njimumwana mwimana mwabao Il a redressé sa tête. yeye kwambulula mpala wenu Il a dit, ye kwamba Père, je te rends grâce mukatatu njingwalosela butumbi de ce que tu m'exauces toujours. bwani utole kung'anda muna Mais je parle à cause de la foule qui m'entoure. njingakula bwa musumba uti munyungunikileyo Lazare, lazalo sort. hatuka Oh là là. yekelekele Un homme mort là dans la tombe. muntu mufa muntu amu mulukita Dont les corps étaient décomposés, ukava mubijeu mumana kubola pourris. mumana kubola ununka Pour le dire directement, bwakwamba nuchakamoni gisant dans la tombe, jende chibola uyenda ubola uwenza mai mulukita et dont l'âme avait effectué un voyage de 4 jours quelque part dans l'espace. ni musuka wa muntu ukavumwenza lwendula matukwanayi mwabakampanda mumautoemu Je ne sais pas où elle était, chene mai mwabavu musuka wa muntu euto vous non plus, nashanone kone mamanya to mais kadi elle est revenue. kadi musuka wa muntu obaka walusa mwabukavu L'âme wao de cet homme est vite rentrée dans son processeur. musuka wa muntu wakalukila pamwaba wawu L'âme est revenue dans un homme mort depuis 4 jours. musuka wakalukila mumbidi wa muntu kavufa matukwanayi Ce dernier s'est mis debout et a revécu. ewe uwakimana kuluni wakapetulula moyi Croyez-vous cela? nutinita bachana Je pense que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. chinyele menshini mukanda wanzamili wambani ngomumo mayipi lelu makele tani chendelele Alléluia. amen Kimbi tababu abuto. Je pense que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. chinyele menshini mukanda wanzamili wambani yeye ngomumo mayipi Croyez-vous cela? makele chendelele nutinita bachana Je crois que c'est lui qui a fermé laquelle des lions devant Daniel. njingita kuti ni yeji wakakanga mbanga ya ntambwo mubwine bwa ntambwo kumpala kwa Daniel Crois-tu cela? nutinita bachana Je crois que c'est lui qui vient l'un de ces jours avec une grande puissance. njingita kuti ni yeye kiwalwa jimoja kumatuku ni bukole bunene Crois-tu cela? uti wita bachana Je crois que sa puissance est ici ce njingita matin bani bukole bwene buti mwabe umuchindemo pour guérir chaque malade dans cette salle. wakonda patisama jonsi muchibamba lwemu Alléluia. amen Crois-tu cela? uti wita bachana Je crois qu'il donnera le Saint-Esprit à quiconque le Amen. fait maintenant même. njingita bani niye pesha muntu yonsi uti ushika nyuma wimpa mwabeu Amen. amen Mon prophète dit ambane nous mon moins pas de tout dans switch. Mon tion sou di mujing. O di mu ke bo di mo bet. Zambi belesh. Amen. Nous mon moins matu konso mo abone mo to ke ba mo kutan zambi wa mpesha mo kutan zambi wa mpesha. Tika loke bani no mo mwem. momos Pinje ni bako shinendo kutumu ke bato. Eske wewe kwenu jishinga ni makuti. Kwenu ni chakula na ni bako shana. ashiji Abena bako bato. Na ngunu mo mwem pakabidi mujindemo ujuko okubwa bonso badi ba mukeba. Je crois que c'est là. njingita bujachi Je crois qu'il est ici njingita buja ni uja et qu'il veut guérir cette femme, ni mushinga konda pamukasheo cet enfant, mwaneu cette femme. mushinga konda pamukasheo Crois-tu cela? njingita bucha chani Amen. amen Kibwa chinga ni mujinde mbana banzambi. Lweji lutu ditulona lokujinzambi. Kuliji lwenze ni zambi yanze chintu kampani. Kabe no baye kumpala kwa nzambi ni mpata to. Wewe ni mpata kumpala kwa nzambi kwenu beta bwalu kuimpato. Kangu baju kumpala kwa nzambi kalomani ni nzambi utuko kubwa kunganda mwana kutishinga donsu dinje naji. Mema ni disamu mwe kujinzambi uju ngondo. Mema ni dike mwe kujinzambi uju jishikishi. Mema ni bwalu mwe kujinzambi uju wanda mwana. Kadi baju ni mpata uju enza chinye. Uju mufisha ka imakanda to. Uju la wami yeki. Ji badi ni bakwambila ni umwana muntu uti umishanzambi. Umwana bu muntu uju kwensisha mwana ukwensela maluma alukutukutuku mesu kwe. Kadi du tumbisha utumbisha umene bwachi ni du tumbisha.
Kibwacho ndo mwana bamba tuimba ya misamba. Muko wabwimba ndi sanga, muko amusombo mutanga lufika chechi. Nayo ayi kujipenda no. Bupita. Bupita tonyo kumpa na kwanza. Paji ni bupita lusomba bambe lukatulo kujinzambi tu. Asike utulo bwana udu pendesha jina je. Bwalu fike no shintu lukatu. Amengadi yewe to yo gamno dio yamudi sambe. Kachwa banko ya chiri na shinje. Kwe mufe duka pendesha jina janza bwe mwena bupiti. Pachi lwako ni jita goji mweni panji nya jinya kujinzambi. Zambi ujunga ensele. Zambi ujungondo, zambi ujumbenesh. Shiju wamba chikichiti chenzeka. Amen. Wa mujinde muzambi anubele. Amen. Tuchila kunzambi chikashikola.